नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध अष्टचत्वारिंशोऽध्याय। शुक उवाच कहन्ति व्यासंक कुमार शृण परीक्ष नृपवर जगत बंधु जनार्दन मोहिले पिता माता मन रामर मुख को चाहिले विष्णुर माया प्रकाशिले अशेष जीव जंतु देहे विश्व संसारे माया मोहे तात जननी पाद तले राम गोविंद एक मेले पड़ती पुण पुण पादे कहन्ति शोक गद गदे हेतात मात शुण मोर दैव बल बलियार कंसर डरे बेनी भाई एते दिवस गोपे थाई बालक काले माता कोले सुते बसंती सुख भोले से सुख नहिला आंभर कर्मर फल बलियार तात जननी उपकार सुझीब केवण कुमार गर्भे बहन्ति दुख सही पुणी पालन्ति क्षीर देई सर्वसंपद पुण देई ताहांक पोषणे जियई ताहांक प्रति उपकारे शत जनमे केहू पारे। हरि हरि बोल। से तात जननी पोषणे समर्थ नुहंती जे जने ताहांक जीवनर अन्ते बेगे मिलंती जमदूते कर चरण बांधी कोपे नियंती जमर समीपे निराश पथे से बिकले कांदई क्षुधार आकुले तार विकल देखी पथे कोपे बोलंती जमदूते पिता मातांकु दुख देई जीवन पोषिलु जे तुही जेओवा पुण्य थिला तोर से पापे होइला अंतर एबे खाइबु आउ किस एमंत बोली तार मांस काटी ताहार मुखे दियंती निर्दय जष्टि प्रहारंती भोतात शुण एक चित्ते विप्रे कहन्ति वेद मते तात जननी वृद्ध काले निज भारिजा शिशु मेले गुरु ब्राह्मण गुरुजन एहांकु न देई भोजन जे प्राणी आत्मा को पोषंती जीवन थाऊ से मरंती कंसर डरे गोपे थाई दुखे बढ़िलु बेनी भाई तुम्भ से बारे नाही मन निष्फळे गला
এতে দিন সে দোষ ক্ষমা কর তাত আম্ভে হইলু পরায়ত এমন্ত কহি দামোদর মন মোহিলে তাহাঙ্কর কৃষ্ণ বচনে মাতা পিতা ছাড়িলে মনু খেদ চিন্তা অতি আনন্দে বেনিজন পুত্রଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ କୋଳେ ବସାଇ ହୃଦେ ଭିଡ଼ି ବେନି ଲୋଚନୁ ବହେ ବାରି ବୁଡ଼ିଲେ ମାୟା ମୋହ ଜଳେ କଣ୍ଠନ ସ୍ଫୁରେ ଶୋକ ଭରେ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ତାତ ଜନନୀ ମନ ତୋଷି କୋମଳ ମଧୁର ବଚନେ ମଞ୍ଚାରୁ ଉତୁରି ବହନେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ଅଣାଇଲେ ରାଜ ଆସନେ ବସାଇଲେ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଜା ଆମ୍ଭେ ସକଳ ତୋର ପ୍ରଜା ତୁ ଭୋଜ ବଂଶ ନୃପବର ଆମ୍ଭେ ଖଟିବୁ ତୋ ପୟର ଯଜାତି ନାମେ ମହାନୃପ ଯଦୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛି ସାପ ତେଣୁ ଯଦୁଙ୍କୁ ପାଟ ନାହିଁ ରାଜା ହୋଇଲେ କ୍ଷୟ ଯାଇ ତୁ ଆମ୍ଭ ବୋଲେ ନୃପବର ବହିବୁ ରାଜ୍ୟ ମହାଭାର ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବନମାଳି ଆପଣେ କଲେ ନିଉଛାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭେ ଗଙ୍ଗା ନୀର ଦଧି ଅକ୍ଷତ ଗନ୍ଧ ସାର ଗୋବିନ୍ଦ ତୋଳି ନିଜ କରେ ଢାଳିଲେ ଉଗ୍ର ସେନ ଶିରେ ନାନା ଉତ୍ସବ ଅଭିଷେକ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ସୁରଲୋକ ବାଜଇ ବୀର ତୁର ବାଦ୍ୟ ମଥୁରା ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ରାଜା କରି କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି କର ଯୋଡ଼ି ଭ୍ରାନ୍ତି ତୁ ନ କର ମନରେ ତୋରି ପୁନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ ମୁହିଁ ଯାହାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ କେତାର ହୋଇବ ବୈରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦିଗ ପାଳେ ଖଟିବେ ତୋର ପାଦ ତଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରାଜାଙ୍କୁ ନାହିଁ ଡର ବୋଲନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଏମନ୍ତେ ରାଜପଦ ଦେଇ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବେନି ଭାଇ ଯେତେ ଡଗର ଥିଲେ ଦେଶେ ଅଣାଇ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସେ ତୁମ୍ଭେ ହୋ ଯାଅ ଚାରି ଦିଗେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ବେଗେ ଯାଦବ ଆଦି ସାତ ବଂଶେ ଯେବା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଶେ ବୋଲିବ ଆସ ହେ ନିର୍ଭୟେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦୟେ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବହନ ଆଣ ହୋ ବୋଇଲେ ତକ୍ଷଣେ ଡଗରାଏ ଯାଇ ଚାରି ଦିଗରେ ଆଜ୍ଞା କହି ଯେତେକ ଗୋବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ କହିଲେ ଡଗର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରିତ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସଦୟ ବହୁତ ଏମନ୍ତ ଡଗରେ କହିଲେ তক্ষণে আস হো বইলে বন্ধু বান্ধব আদি করি তক্ষণে আজ্ঞা শিরে ধরি সকলে হইলে বাহার
ଆସନ୍ତି ଅତି ଖରତର। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ବେନି ଜନ କହିଲେ ମଧୁର ବଚନ। ଜଣ ଜଣ କେତୋଷ କରି ଦାସ ବତ୍ସଳ ନର ହରି। ଯେଝାର ପୁରେ ଦେଲେ ବାସ ଧନ ସମ୍ପଦ ଗ୍ରାମ ଦେଶ। ଯାଦବେ କୃଷ୍ଣର ବିଶ୍ୱାସେ ଗୃହେ ରହିଲେ ମନ ତୋଷେ। ରାତ୍ର ଦିବସେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଦେଖି ଛାଡ଼ିଲେ ମନୁ ଦୁଃଖ। ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ରୂପ ନାହିଁ ସକଳେ ଯୁବା ପ୍ରାୟ ହୋଇ। କୃଷ୍ଣର ଅପୂର୍ବ ବଦନ ଦେଖି ହୋଇଲେ ତୋଷ ମନ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଭାବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବେ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ହରି ହରି ବୋଲ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उग्रसेन सिंहासन आरोहणं नाम 48 अध्याय। हरि हरि बोल। दशमस्कन्ध गोपलीला संपूर्ण। विमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रमः। यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोष न विद्यते।